لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله छोड़ के सदका तेरा तेरे टुकड़ों पे गुजारा है मेरे जैसों का ये माशाल्लाह मस्जिद आयशा है जी। मस्जिद आयशा हरम पाक से जब हम निकलते हैं हराम बांधने के लिए दोबारा उम्रा करना हो तो इस जगह पे आते हैं। ये करीब तरीन जगह है मक्का पाक के, तो वहाँ से आकर इस जगह पे एहराम बांधते हैं। इस जगह का नाम मस्जिद आयशा है और यहाँ पर आके 2 नफल अदा करके एहराम बांध के और फिर मक्का पाक हरम पाक की तरह चलते हैं, जहाँ जाके उम्र की अदायगी करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर एहराम की नीयत और इत्काफ और उम्रे की नीयत की है। बस मालिक कबूल फरमाए। न पीरो